जीव कंपानीटा सप्लाई अच्छी दुबई तो 75% सप्लाई कंपानी तो ओडिशा पिला बुझीब कंपानीटा भल अच्छी खराब सी न जानते भी पिला अच्छा बहुत खबर मिल जाए आलोचना करके क्लियर होके आसिया क्लियर କଥା। कथा ना ये आसबि हरियाणा तुम पचर तुम ऑफिस दौड़ कि आमर कहीं 450 पिला फ्री थिला हाँ पूरा फ्री था कि दुबई जो आईडी बनुची एठी बिना आईडी रे गाइस वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग रॉकी ओकी टॉकी। तो आज मु आसी गली पीबोर्ड साइड गोटा साइड रे आस्ते हम ओडिया भाई जे देखा ही गले साइड रे तो आपण माने देख परते मो पछपटे भाई माने बसचंदी तो आपण मानक भाई आज बहुत गोटा इंपोर्टेंट टॉपिक अछि आपण माने बहुत हेल्पफुल रहबो जे दुबई आसीबार अछि ना ए वीडियो जरूर देखिबे को वीडियो देखन न देखन तो ए वीडियो जरूर देखि आपण भाई बहुत हेल्पफुल रहबो कुछ बहुत इंपोर्टेंट डिस्कशन आज करियार अछि भाई माने आपण जणेबे चलंतु हमें सीधा सड़क तंग साथे कथा ही जानिया भाई केमिति अछन आ केमिति कोन तम खबर एटी कोन दुबई रे खबर भलो भलो आ को कंपनी आस्तिले पीबोर्ड रे तो मु वीडियो करियार टॉपिक रहउची को माने भाई माने जानि ना जे दुबई आछंती तो तांको मानको आपन किछि इन्फॉर्मेशन दियंतु जे से माने जानि के आछंतु जो से भूल भाबुचंती प्राय पिला देखिबे एटी आसी केनी से बुझी पाना दिनसटा को कांदुचंती सेटु जानि के आसिला से भूल भाबियो ना जे मु भूल करके आइछि मतलब से नै वीडियो कले किछि बहुत पिला हेल्प हो जाउची केबे आस्तिले कोन भाई केते दिन हे गलानी आपन मोर वर्ष हे गलानी अछि आपन वर्षे सांग सेम तो भाई माने से आप धरि के भाई माने सब सेम गोटे टाइम रे सांगे आछिले तो आपन कंपनी विषय किछि कोनतु एठी का एक्सपीरियंस कंपनी विषय भलो कंपनी किछि खराब नै कंपनी भलो तो फैसिलिटी मैनेजमेंट का ऊपर किछि कोन फैसिलिटी बढ़िया अछि किछि खराब नै आ कंपनी जे बढ़िया फैसिलिटी से बढ़िया रहइबो कोन फैसिलिटी अछि मेडिकल फैसिलिटी अछि रहइबार फैसिलिटी अछि गाड़ी रो फैसिलिटी अछि सब कंपनी तो सैलरी रो सिस्टम जोडा बढ़िया सैलरी आपण जो सैलरी रो सिस्टम जोडा अछि दुबई 60 40 ता विषय टी किछि कोनतु मु भी जाननी आ मोर जो वीडियो देखथुन से माने भी जान नथिबे 60 40 कोन हमर बेसिक जोडा रहउची हमर 850 रहउची बेसिक रहउची आ अदर अलाउंस रहउची एमती सब मिसे कि 60 40 रहउची 60 रहउची बेसिक रहउची आ 40 टा रहउची अदर अलाउंस रहउची 40 जो 1800 2000 रहउची सेटा डिवाइड हिसाब रे 60 40 कोन या तो ए दिनसटा बहुत पिला डाउट थे मु तो निजे डाउट थेली तो मु भी कंफ्यूज ओवर क्लियर हे गला गाँव आसला बेले देखिकी आस जो सिस्टम पर बराबर बुझी के आसिया पे बुझी आसब कंपनी देखो कंपनी विषय बुझीब कंपानीटा सप्लाई अच्छी दुबई तो 75% सप्लाई कंपनी हो गला तो देखा पड़ो कंपनी कौ कंपनी अच्छे आ बहुत ओडिशा पिला बुझीब कंपानीटा भल अच्छी खराब सी न जानते भी पिला अच्छा बहुत खबर मिल जाए कंपनी देखी आसे असुविधा पड़े न देखिक आइले तो ये सप्लाई पड़ो 600 700 कांदी कंपनी अच्छी कह 1000 देवी 1500 600 700 60 आ 50 सब बेसिक से हिसाब रे 600 आ अदर अलाउंस तुम 400 500 नहीं पारे नल तापर 200 अलाउंस नहीं पारे 700 टोटल आसीबो तो सेही दिन समस्त जान नथि ना प्राय दुबई रिटर्न हे कि मिसे जान नथि तो रिटर्न ठीक है बेसिक ऊपर जो जानचन 60 40 जो नुआटा सेटा कि जान नथि जान नथि तो सेति भाई मु वीडियो कली आपण जो इन्फॉर्मेशन देले जे सुनिबो जानियो से जानि परिबो प्राय पिला आछन हमरी गां किछि पिला अछंती भाई भी जानिथिबे तो से कोन करछन दुबई कोन जानथु दुबई आसी के खाली बुला बुली बिल्डिंग टावर सांग मते मेसेज करथला कि 800 टंका रे 800 ग्राम रे मुजी आ कोन भलो कोन फैसिलिटी कोन 800 टंका किछि लाभ नै फायदा नै 800 टंका से फायदा नै खाइबो तो बंचो केते 5000 बंचिबो 500 टंका तो पळै जिवो खाइबा खर्च 500 टंका पळै माने नॉर्मली खाइले 300 टंका 300 टंका तो जने खाइबो फिर 50 टंका जो मोबाइल आ कोड खर्च मेडिकल 600 700 700 पळैबो किछि लाभ नै 800 राशि किछि फायदा नै भाई कहया कथा तो सेटा सेटू आपण माइंड सेट करके आसे देकर सैलरी एठी के आसी कम से कम बेसिक जदी 1400 1200 भलिया रहइबो तापर अदर अलाउंस रहइबो दुबई अलाउंस किछि रहइबो ताहाले आसले किछि असुविधा नै आ सेमति खाली कम बेसिक रे आसी जिवारी से तरह जे तमरो मनकर 1000 रहिला 1000 रे मनकर 600 तमर बेसी रहिला 400 अदर अलाउंस रह जो ओवर टाइम टाइम से 600 हजार मिलियो हां 600 हजार तमरो जे बेसी ओवर टाइम पैसा भी आसीबोनी आ जो तरह कि तुम से सब किसी खर्च रही कंपनी तो कही दो मुझे आ देवी ता देवी तुम पुणी एग्रीमेंट भी पढ़िया दरकार कौन तुम एग्रीमेंट लिखा टिकट भी साइन कला हाँ सर टिकट अप डाउन टिकट हो कंपनी 2 वर्ष पूरा हला माने जो आ रिटर्न जदी तुम मन इच्छा 6 मास पर जीवा चाहो तुम निज हाथ रे जीवा तो आ को काम कोन कि प्रेशर अछि ना से टाइप चल काम प्रेशर नहीं काम जहाले भी तो तुम आइले जहाले तुम पर जे भी हो गोटे सुपरवाइजर रहबो कि फोरमैन रहबो से जहाल तो कहबो कि एमिति करो कि सेमिति करो कि जल्दी करो से माने तो तुम जदी 8 घंटा को 8 घंटा जदी पूरा पूरी कंटिन्यू काम करि दो से माने
ସବୁବେଳେ କହିବେ ନା ଏ ତ କାମ କମ ହେଲା କାମ ତ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ହଁ ପଡିବ, କାମ ତାଙ୍କ ହଁ ରେ କରିବ ହଁ ନା, ମିଶେଇବାର ଆସିବ। ଅଛି ହଁ ଆମେ ଏତ କରିଦେବୁ ବରଂ ତମେ କର ନ କର। ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଘର କୋଉ ଜାଗାଟା? ଆମ ଘର ପୁରୀ କାକଟପୁର। ଭାଇ ଘର ପୁରୀ। ଆଉ ଭାଇ ଆପଣ? ମୁଳୁଗାଈ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ। ମୁଳୁଭାଇ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ। ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ବାସରା ମଣ୍ଡପ ବାକ୍ସରା ମଣ୍ଡପଡ଼ା ଆମର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆମ ଭାଇ ତ ଆମର ଦେଖା ହେଲା ଏଇ ସାଇଟରେ। ମଟର ହେଇଛି। ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ଭାଇମାନେ ଆଉ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ଦୁବାଇ ଆସିବା ମତଲବ। ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କାହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ, ମୋର ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମର ଭାଇ ଜାଣିଥିବେ ଦୁଇ ଜଣ ନାଁ କହୁଛି, ସେମାନେ ସେ ଦେଖି ଦୁବାଇ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କୁହନି, ଯେଉଁ ଟାୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏଠି ବାସ୍ ଆସିବେ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବେ ଆସିବେ, ଯେଉଁ ରମ୍ବଲ ସିଏ ପଡ଼ିଯାଉଛି ହଉଛି ଅଲଗା, ଟାୱାର କାମ ଅଲଗା, ଏଟା ଭିଲା କାମ। ଇଏ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ କାମ ଯାହା ହଉ ସିଏ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଠି ଭିଲା ଗରମ ନା, ସହିବ। ପ୍ରାୟ ପିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଆମେ ଦୁବାଇ ଗଲେ ମାନେ ସେ ଭାବନ୍ତି କ'ଣ ଆମେ ଦୁବାଇ ଯିବୁ ଟିକେ ମୌଜ ମଜଲିସ୍ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରିକି ଆସିବୁ, କିଛି ପରିଶ୍ରମ ନାହିଁ। ପରିଶ୍ରମ ଆମେ ଯେମିତି ଇଣ୍ଡିଆର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ ଦୁବାଇ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ନାଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଟାଇମ୍ ଗୋଟେ କେତେଟା ଯିବେ ଟିକେ କହିବ ଗୋଟେ? 9ଟା 51। 9ଟା 51 ହେଇଛି, ଝାଳ ଦେଖନ୍ତୁ। ନାଇଟ୍ ସାଢେ ଡ୍ୟୁଟି, ନାଇଟ୍ ନାଇଟ୍ ଆଉ ଡ୍ୟୁଟି। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ଭଲ ତମେ କହୁଛ ଠିକ। ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଯିଏ ବି ଆସନ୍ତୁ ଓଡିଶାରୁ କୋଉଠି ବି ମାନେ କୌଣସି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବି ଆସନ୍ତୁ ହଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତମ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ ତମେ ଆଗ ଲେଖା କେମିତି ହଉଛି। ସାଇନ୍ କରୁଛ ତାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢିବାର ଅଛି। ଦୁବାଇରେ ଯଦି ବି ନ ପଢି ପାଇଲ କି ନ ବୁଝି ପାଇଲ କିଏ ଥିବେ ପୁରୁଣା ପିଲା ତାଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ପଚାରି ଦେବାର ଅଛି କ'ଣ ଏଥିରେ ଅଛି ଭଲ ମନ୍ଦ। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆଇଲି କ୍ଲାଇଣ୍ଟ ସାଥିରେ ଏଇଆ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ହକିକତ ଲେଖା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଟିକେ ହଉଛି କନଫର୍ମ ହବା ଦରକାର ଅଛି। ନହେଲେ ତମେ ଏଠି ଆସିକି ଯାହାର ବି ପୁରା ଫସିଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏ ମୂଳରୁ କାମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେଇ ସିଧା ପଳେଇ ଯାଉଛି, ତାପରେ ଏଠୁ ସିଧା ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଫେରି କାନ୍ଦିବ ବି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ଅଯଥା 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 ତମେ ଏଠିକି ଆସିବ, ତମେ ଯୋଉ କାମରେ ଆସିଥିବ ତମକୁ ସେ କାମ ଜଣା ନାହିଁ, ତମକୁ ଅଲଗା କାମରେ ଏଠି ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଭିଲ ଲାଇନ କାମରେ ରହିବ ତମକୁ। ଏବେ ଭାଇଙ୍କ ସାଇଡ୍ ଦେଖିବା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ସାଇଡ୍ ପଛ ଯୋଉ ହଁ ଆମର ଏଇ ସାଇଡ୍ ଏଇଠି କେତେ ବିଲ ଆମର ଆମର ଏଟା 450 ବିଲା ଏଠି କାମ ହଉଛି। ଟୋଟାଲ ଆଉ କେତେ ଗୋଟେ 900 ପିଲା। ଏ ଟୋଟାଲି 900 ବିଲା ଆମର ଏ ବ୍ଲକ ରେ। 300 ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ବି କରିଥିଲି ଏବେ ଏରିଆରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କେତେ ଲକ୍ଷ ବିଲା ବନିବାରି ଅଛି। ହଁ, କାମ ବି ଏଠି ଚାଲିଛି। ଯୋଉ ନୂଆ ପିଲା ଆସି ଏ ବିଲା ଲାଇନରେ ବି ଆଉଛନ୍ତି। 25ଟା କମ୍ପାନୀ ଏଠି ପଡିଛି। ଏଠି 10,000 ଜମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ 25ଟା କମ୍ପାନୀ ପଡିଛି ମୁଁ ଏ ଭିଡିଓ ବି କହିଛି, ଆପଣ ବି ସେ କଥା ସେମ୍ କଥା କହିଲେ। ଏଇ ଲାଇନରେ ବିଲା କାମ ପୁରା ଚାଲିଛି ଟୋଟାଲ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଯେମିତି କି ଆମେ ଆଗରୁ ଆସିଥିଲୁ ସେଥିରେ କମ୍ପାନୀ ଟୋଟାଲି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲା। ଫ୍ରି ଥିଲା। ହଁ ପୁରା ଫ୍ରି ଥିଲା କି ଦୁବାଇ ଯୋଉ ଆଇଡି ବନୁଛି ଏଠି ବିନା ଆଇଡିରେ ମାନେ ତମେ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ହଁ ସେବେ ବି ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି କି ବିନା ଆଇଡିରେ ତମେ ହଉଛି କ୍ୟାମ୍ପ ବାହାରକୁ ବାହାରି ପାରିବନି, ତା ପାଇଁ ଆଇଡି ନିହାତି ଦରକାର। ହଁ ଆଉ ସେ ଆଇଡି ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ପେ କରିଦେଲା। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ଯୋଉ କୌଣସି ମେଡିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହଉ ଟୋଟାଲି ଗନି। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି ନା କମ୍ପାନୀ ମାନେ 10% କମ୍ପାନୀ ଯିଏକି ଯାହା ମାନେ ରେପୁଟେଡ୍ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ପେ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଏବେ ଛୋଟ ମୋଟ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଟୋଟାଲି ପେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତମକୁ ନିଜକୁ ପେ କରିବ। କମ୍ପାନୀ ତ ହଉଛି ବନେଇଲା ବେଳେ ତମ ପାଇଁ ହଉଛି ପେ କରିଦବ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 10 ଦିନ ହଉ କି 15 ଦିନ ହଉ 2 ବର୍ଷରେ ଯଦି କଟିବା କଥା ତମର ଯେତିକି ପଇସା ହେଇଥିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତମର 600 ଟଙ୍କା ହେଇଛି 150 150 କରିକି ଆଗରୁ ଥିଲା ଆଗରୁ କିନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସାଥିରେ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଲା ବେଳେ ଏକଥା ବି ପଚାରିବା ଦରକାର କି ଆମର ମେଡିକାଲ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ନହେଲେ କମ୍ପାନୀ ଯୋଉ ଆମର ଦୁବାଇ ଆଇଡି କମ୍ପାନୀ ତାକୁ ପେ କରିବ କି ନ କରିବ ଟୋଟାଲି ବିଷୟରେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିକି ତାପରେ କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଆସିବା କଥା। ନହେଲେ ଏଠି ଆସିବି ହଇରାଣ ତମେ ପଛରେ ତମେ ଅଫିସ ଦୌଡୁଥିବ କି ଆମର କାହିଁ ଏସବୁ କରୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କରୁଛି ଆମର ତ କିଛି କରୁନି ତମେ ଜାଣିପାରିବନି। ଫାଷ୍ଟ 2-3 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରି ତମେ ଦେଖିବ ତ ବାର କଟିଲା ତମେ ଲାଷ୍ଟ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅଫିସକି ଯିବ। ଅଫିସ ବାଲା ବେଳକୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସାଥିରେ ସେତେବେଳେ ଆସିବେ କ୍ଲାଏଣ୍ଟଙ୍କ ସାଥିରେ ଟୋଟାଲି ତମ ମନ ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ସେଠି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିକି ଆସିବ, କ୍ଲିୟର ହେଇକି ଆସିବ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ମୁଁ ତ 2009 ଠାରୁ ଅଛି ଦୁବାଇ। ତ ଭାଇଙ୍କ ବହୁତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି। ତମର ଭାଇ? ମୁଁ 2007 ରେ ଅଛି। 7 ମୋର ବି 7 ମାନେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଳିଲା, ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ ମତେ ବି ଶିକ୍ଷା ବି ମିଳିଲା, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବି ନୂଆ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମୋର। ତ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ, ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ ଦେଲେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଟିକେ ବନେଇଦେଲୁ ଆମେ, ଅଲଗା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ବି ଆମେ କେତେବେଳେ ଟିକେ ଆଉ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନେଇବା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଆମ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ମାନେ ହେଲ୍ପ ଦରକାର ଆମେ ବି
तुम ପାଇଁ କରିକି ପଠେଇମି ये वीडियो को समस्त लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट शेयर समस्त करिए कि भाई आमरी भाई माने आमरी भाई माने जा जदी भी आसी आमरी भाई माने आसीबे सेमति केही भी हैरान न होंतु एटिके आसिला बाद केही होंतु परेशान न होंतु हैरान न होंतु हमें एआई देउ सेही ना कि तो वीडियो करछ भाई माने देखि ये बड़ा वीडियो देखले इंटरेस्ट आसीबा दुबई आसीबा पिला भी जार इंटरेस्ट थिबो इंटरेस्ट हबो जार नथिबो आसीबो तार सब इंटरेस्ट कुछ पचारि कि आसीबो सब कुछ क्लियर हे जिवो देखो ड्यूटी रे भी देखो मजा मस्ती में चलती है एते हार्ड टेंशन ने नहीं काम काम नाइट तो ड्यूटी हमर सब या 12टा गोटे बंद काम हबो बस तापर टिके सोइबा को तापर Thank you. 3 घंटा रेस्ट तो रेस्ट हां रेस्ट हिसाब से दिन बेटे कहि दियो रेस्ट जे 12टा जे गाँव रो आसीबो कम संग ये वीडियो देखे सफल गोटा पैकेट नहीं आसीबो निहाती बाय बाय कहि दे बाय बाय तापर